Alaka. Halaka. Ludinga sa... Uy! Shadow. Just content na nga lang. Uy! Gabi. Wala ka dyan. Ang sama di, uy. Lulugot. Ang sama ni. Ay! Ang sama ni. Asa? Wow. My God. Oh my God. Loading nga sa... Uy. In. Let me in. Daka. Loading nga. No. Grandma. Oh my God. You empty it, bacon. Where's it? Laka. Oh my God, loading. Special key. Masang key. Fitness studio. Sana. Icon 1. Laka. Asambuk. Laga. Uy! Sama ni yun. Granny! Sani? Uy. Patiri. Wait. Hello. Uy, iyo! Iyo dun to si... Oh my God. This book. Wah! Ah! Na ang inventory? Uy! Uy! Ludinga ba? Uy! Ano sa man? Uy! Grane! Grane! Wait, I don't like this. Oh my God, I don't like this. Ay! I don't like this. Not pretty. Hey! Ay, charat. Chawat. Wacha. Basic money, uy.
Lo, lagot. Ano si ate boy? Yeah. Ito sila. Asan? Grane! Ayu! Asan ka? Ay! Uy, Granny. Granny. Doon sa labas si Granny. Okay. Shotgun. May shotgun kayo? Asan multiple shotgun? Asan shotgun, B? Asa di ay? Money. Sani? Oh my god, gulo. What this? Walang ano. May Teddy. Give me out. Kilig mo ako. Kilig na ako. Sama ni. Sana. Si Granny. Ayoko. Oh my god. Hoy mama, Teddy. Hoy. Lolo. Gigi. Wala ko. Diyan si Gani. Uy! Isa ba? Sana. Replay. Ay! Oh my god. Ang dami secret man dito. Friend niya ako. Dito, pangalan ko. Ayan, Alex 235 Tisoy. Thank you for watching.